Mnara wa Babeli was an idea of someone, and wale watu ambayo walikuwa karibu naye walikuwa ni watu wenye upendo, amani na watu wenye kupenda kusikiza, kufunzwa. Ndiposa wakaweza kuangalia na tujenge huu mnara, na akaelewa na wakaanza kazi ya kuanza kujenga. Manake wakati Mungu aliposhuka, hakushuka wakati wanapoanza ama kupanga kujenga. Na hakuna mjengo ambao unaanza kabla haujatayarishwa. Kumaanisha walitayarisha, Mungu anaona. Waliongea, Mungu anaona. Mwenye kuwaza anawaza, Mungu anaona. Na akaona wako na umoja, wakawa kitu kimoja. Na umoja kumaanisha ni upendo. Na Mungu huangalia ndani zaidi. Ukisoma kwenye Corinthians anasema mimi husikia maombi yenu, lakini si eti ya kwamba sipendi kujibu. Okay, sio hivyo inasema haswa, lakini inasema mimi husikia maombi yenu, lakini ndani mwenyu ndo huwa ninaangalia sana, manake huko ndiko niliko. So now mnara wa Babeli, wale watu ndani mwao hawakuangalia tu, ndani mwao kulikuwa na upendo na amani, furaha, ndiposa wakaweza kukamilisha ile jambo. Mida ambayo tuko nayo saizi, wakati ambapo tunaishi, kitu watu wengi wamekosa ni kutokuwa na maelewano, kutokuwa na upendo. Unaambia mwenzako tufanye hili jambo, tutafanikiwa. Na kweli hili jambo litafanikisha kila mmoja. Lakini pale mwanzo, jua yule ndugu yule dada hawezi kujenga peke yake. Watu wanakosa furaha, watu wanakosa kutakiana, watu wanakosa kumtumainia hata Bwana. Ndiposa ninakuta hata Wakristo wenyewe wanapigana wenyewe kwa sababu ya kutokuwa na upendo, umoja, amani, kwa sababu ya kutokubaliana. Wewe umeitwa kwenye ofisi hii, wewe umeitwa kwenye ile ingine, tushikane tupendane. Wivu. Njia ni moja tu. Tunajenga na tunatengeneza njia ili Mungu atupende. We are all making the way for the Savior. Sisi wote tunataka watu wote wakuje kwa Kristo. Nia ni moja. Tuna nia moja, lakini ndani hakuna upendo. Tuna nia moja, lakini ndani hakuna furaha, kufurahia mwenzako, kufurahia yule amefanya, kufurahia. Sasa hata kanisa linakaa ni kama liko na vita kila kona. If blessed people can talk and preach the gospel and love one another, be in unity, na tufanye kazi moja, tukubaliane, Mungu naye najua atatufanyia mambo makubwa. Manake Mungu hupenda na hata huogopa watu ambayo wako na umoja na huonekana mahali pale. So with this, may God bless you.